In a house without a parents, the way of the world often falls on the eldest. But sometimes, exhaustion turns into bitterness, and bitterness into anger, until even love starts to sound like shouting, and silence become the only peace left. Sa mani! Uy. Igubuta man ni ang balaya. Pag-stress mo rin maayo, uy. Bana! Di ba gitugon matikanin ka pag mo dire? Dili man ako ang na-sign karon si Aiza man. Kanang ako man perme. Uy, busy sad ko sa akong sports nga naman ka. Ikaw na lang dahil mabuhat na total wala man sa kay gibuhat dira. Hilom di Aiza. Dili dahil ninyo ni kuanong dire mga trabahon dire. Dili na lang ninyo binlan og oras dire. Ako na lang dahil tanan. Pagliho po mo, uy. Mga dagko naman mo. Sobra na kayo mo dila, ha? Saman, malihaw po dili. Ganahan mo bunan? Alam mo dili, tabangin ko ninyo dili. Sige mo, bigay ulo. Kiat mo mga naon ninyo, ha? Dagan kay mga kwan dili, oh. Yung galing mo kabalo mong lityo. Ulo ninyo dili. Mga dagko naman yung ulo ninyo. Kiat mo. Yusa, ako pirmi dili magtrabaho. Ako pa'y igulik pa na to gikan sa itong trabahoan. Ako pa'y magkuhan dili. Maghugas. Ako pa'y mamiko. Stop na please. Hanap na nga itong manghod. Paghilom diha. Sige mo, babuyang dili, oy. Tapos ko na ako bilog dili. Sige mo, tanaw diha. Sa baka po dron, uy! Ate, nga sige magtaog away. Ganahan mo kong malinaw nga balay. Is this our home or a battlefield? Why does this happen? Pasensya na kayo mo sa tanan. Ikaw mo na dyan kaya gusto na dili mo patawon ako na ni. Nahimo na akong inahan o gamahan. Tanang responsibilidad ako ana. It's not just about the chores. It's the burnout, the lack of communication, and the cycle of drama. We hurt the people we love because we don't know how to carry our own pain. Dili na ko muna ang naanga. Di ka puisad ka. I use my words to hurt you back. But I know it's wrong. I will also help more. Promise, dili na ko ako lang. Instead of shouting, can we just laugh? If we're tired, let's say we're tired, not I hate you. Maghimo na lang pagtulog, na no more shouting, no more yelling. And if ever na tayo problema, of course, na-coordinate mo and also magkakabangay sa Peace is not the absence of problems, but the presence of understanding. They realize that a home is built with soft words, not hard hands. Sige na, let's clean up this together. Paghuman ang magtinabangay tagluto. Magtinabangay ta pagtungo sa mga bulhatan diri sa balay. Dili ta magkanya-kanya, okay? Love you. I love you, ate. Violence is a choice, but so is love. In the silence of their home, they finally found the harmony they were looking for. You don't need force to be heard. Sometimes, the softest voice is the one who is most understood.